Tangyangan keluarga HKBP Perumnas Batu Onom. Topik Malua Sian Parhatobanon. Kamis tanggal 10 Agustus 2020. Hamu akadongan nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Ikon ingot dohita totong di pasu-pasu nitu hatta di ngoluta. Songon parpesalmen mandok. Sai pujioku do pambaenan ni Jahoba. Jala sai ingotoku do akka halongangan nabi nainai. Sian ari nasalpu sahatu sadarion. Lasma rohata alaboi hitamu semarpungu di bagas on. Patu pahon partang yang ngata. Andorang sota mulai partang yang ngata. Jumolo mahita martangiang di bagasan rohatabe. Martangiang mahita. Amin. Nuaeng tapuji matuhata pardenggan basai marede mahita sian buku ede nomor 300 ono puluh sada aya sada taba pitu. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, idama ahu, apala ahu sendiri uso-uso sogo di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguanna ganup ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata jala amanami sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite tordimi asa olo hami manangihon doho majalo hatam
sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa cupang hami hanguluan sa leleng nileleng na. Amen. Marede hita siya buku ede nomor 747 ayat 1 taba 4. Kadongan epistel di pertangyangata bodarion imana tersurat di 5 Musa 15 ayat 12 rodi 10 tajahama marsikat sorin tungsura mengadop di ho donganmu sahalak heber bahwa manang perempuan ikon 6 tahun lelengna ibana mangula di ho tole papitu taoton ikon paluonmu boti ibana sian lambungmu. Jala tungsura di paluaho ibana boti sian lambungmu, dang jadi rumah boti ibana paluonmu. Ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum, dohok sian padegiammu, dohok sian pangilanganmu anggur, sian luhut naung pinap supasuhon ni Jehovah, debatam tuho lehononmu ibana. Ikon paingoin konmu hato bandoho nang ho na jolo di tanah Misir. Gabe ditubus Jehovah de batam ho. Alanido umbahen hutonahon tuho hataon sadarion. Alai tung sura dohonon nama doko dang dipangidorohaku naeng malua ahu ruar sial labungmu. Ala holong rohana midaho doho mida isi ni jabum. Ai sonang rohana di labungmu. Ikon buatonmu masada sikirik jala turaonmu pinggolna di lambung ni pitu. Jadi hatobanmu maibana ro di saleng-lelengna. Tu hatobanmu perempuan pe lausongon ido bahenonmu. Unang poladok roham ala paluonmu ibana boti sian labungmu. Ai silopi sian gaji ni halak si pangan gaji. Pinangulahon na ho 6 tahun lelengna. Jadi pasu-pasuon ni Jehovah de batam maho. Di saluhut na ni ulam. Ido sahakna. Martua maakan atu mangihon hata ni debata. Jala na upioksa. Amen. Marede siya buku ede nomor 114 ayat 1 tabatulu. Dunia
asini rohama dihamu doho dame nasia debata amata dohot sian anak na Yesus Kristus tuhatai. Amin. Oras madihamuna kamanami inanami na poso bulung sudiruas ni huria na hinaholongan ni Yesus Kristus. Mauliate pasahatota tutuhata pardinggan basai na mga luasita. Hipasa tu bodarion boy patupahon partangyangan. Hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tabukama ibelta laos tajahama turpuk jamita di botarion ima natar surat di Sada Petrus 2 ayat 10 sahatu 10 Sada Petrus 2 ayat 10 sahatu 10 hujahama di tonga-tongata sioromon dohot siulahonon udukma hamu maradopon nasauhum nasinuan dihajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum akka nasinuruna mamisang akka sibahen najahat alai mamuji ia siula nadenggan ai odo lomoni rohani debatang naeng ma marhite sian ulaun nadenggan popo mamuna hautoon ni halak na hurang roha ai akka naung malua dohamu alai unang mapinakke haluauni mangodingi hajahaton songon akan naposo ni debata matahe marhapatunon mahamu tusasudi haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ima sahatna akadongan nahina holongan topik ni partangyangan laos topik minggu tu arinaro ima malua sian parhatobanon merdeka dari perbudakan hira pangalahona somal jala wajar do di ngolu taon molo masa hajahaton di balosson muse hajahatoni marhiti hajahaton somal jala wajar do molo sasahalak hinorhon pangalahon nasositong masa turina gabe muruk manang patupah hajahaton hatsi doroha molo didok jolma iba salat ati penyan salah do iba tutu lebih hacik do peroha molo didok jolma iba salah HP tak tutu iba salah lebih hacik do peroha jala muruk do iba molo di patubu-tubu jolma salani iba labohama molo ta adopi akka pangelilion hinaan cercaan aniaya siandongan di luar ni dirita tanpa kesalahan yang kita perbuat. Tentu menghadapi sangat wajar kalau kita marah, kita berbuat kejahatan, menganiaya orang yang menganiaya, menfitnah orang yang menfitnah kita, memperlakukan tidak baik orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik. Ima guarna hukum lex talionis, hukum pembalasan. Di halak Israel na julu idok mau uhum partubulun, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata,
gigi ganti gigi dan sebagainya. Gariada di padalanan ningolu tahun torop jolma mabahen nahurang dinggan sebagai respon akan nadinggan na jinalona sian na asing. Intina akan mangakenang tung masai molde hita patupahon nadinggan maka holongi pasangapodongan itonga-tongani kekacauan na sedang kita alami sendiri. Alai adul sianima di paingot hatani di batahita di Botarion. Lumobi ujui di zaman ni Apostol Petrus sebagai orang-orang perantau, sebagai orang-orang minoritas di tengah-tengah banyak orang yang tidak seiman, diado pinasida do gudang akapabahena nasodenggan, perlakuan yang tidak manusiawi. Begitu banyak tantangan pergumulan yang mereka hadapi, intimidasi, tekanan, aniaya di luar parserahani. Alai tung dijamoton Apostol Petrus do ingot tamu bahwa hamununga pinalua ni Kristus, pinalua sine saat dosana alani holong ni Kristus, alani i manang BHP na masa di padalanan ni ngolumuna ingot ikon hangolu hono munado ulaun haluaun. Hidup dalam kemerdekaan oleh Kristus, hidup dalam kasih karunia oleh Kristus. Bohapiak kana masai ikon margugu hamu patupahon akan nadinggan. Unang mabaloson najahat balos ni najat. Unang papatarhon akan nahurang dinggan sebagai bagian kehidupan manusia biasa. Alai ikon margugu papatarhon lomoni rohani di batang. Mangadupiak kana maol di parngulu taon aka mangakenang termasuk di tonga-tonga di bangsota negara Republik na taholongyon ikon margugu do hita mengambil keputusan etis, tindakan yang mencerminkan karakter Kristiani hobar tulomoni rohani di batang. Ima na pinaingot ni turpukta Botarion di hita napar julu uduk maradopon nasa uhum taat hukum alani Tuhani di bagasan Tuhani pinarguguan ni Tuhani kita taat kepada semua aturan norma-norma hidup yang baik, hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjamin keberlangsungan hidup. Molo petorok jolma na bertindak melawan hukum, mungkin sebagai bagian dari pemberontakan, sebagai respon atas ketidakadilan yang dialami. Alayang gohita saya dijamoton uduk maradopon nasa uhum. Secara nasional hukum daerah, hukum di tonga-tonga ni luakta nabinanya kapangulu camat dohot akan asing ido hataridaan hita nama ngulu di bagasan kemerdekaan oleh Kristus. Paduahon uduk maradopon aka panguhum. Mungkin di tonga-tonga ni masyarakat di dia hita tinggal gudang akka panguhum naso saha porsiau dohot hita naso sada suku daksa huta daksa paradata dohot nasingi, seolah-olah kita diperlakukan sebagai manusia asing, sebaliknya mereka kita anggap juga sebagai orang asing. Alani Kristus ditugu dijuhodutu hita asau duk maradopon aka panghumi sebagai bagian dari masyarakat yang telah ditebus oleh Kristus. Molo tahanguluhon nasongoni naung gabi paniru jala sihuton Tuhani do hita. Molo margugu hita papatarhon ngolu haluaon
kemerdekaan oleh karena Kristus di tonga-tonga di bangsa tahun basa-basa na arga situ tudoi siat Tuhani benget mahita mangadupi doho paturehon akka narudut paturehon akka nasiga dohot akka napapeol hati goran dohot hasitongan aitu sido hita tiju Kristus molo masa si tahun ni halak Kristen tabereng jalata jalo may gabis sada ujian hasatiaon tuha porsiaon maradop pon debata uhut sada pangoloyon dohot uduk ni roha maitu tuhata molobui hita marsitaonon alani Kristusi hari Senin naro tanggal 17 Agustus marlasi roha do bangsota mames tahun hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia napa 75 tahun nang pe di tengah-tengah kondisi paru kilon pergumulan hinorhoni pakorhoni COVID-19 dipaingot dohita asatoktong taingot dungo ditanggung jawab ta sebagai orang Kristen na merdeka untuk berkehendak, merdeka untuk berbuat baik dalam kaitan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Unang tasalagunahon kemerdekaan unang tartugu hita tua kapangalaho naso hinalomohon ni debata. Mungkin ada kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa, ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita adalah orang yang telah merdeka dari perbuatan hawa nafsu. Kebebasan halak Kristen, kebebasan na bertanggung jawab do ima laho patuduhon haluaon sia dosa di bagasan Kristus na parpudia kamang kaminang hita salhuna lam margugo mahita manangyakon dongata manangyakon akka panggonggomi manangyakon bangsot taon asa tercipta kesejahteraan keseimbangan ekonomi keadaan sosial na semakin baik. Amin martangi yang mahita. Mau lihat tema diho Tuhan padungoho kami naung malua merdeka dohami sia dosa dohot hajahaton alani Kristus naung manubus dosa nami di jo dipaingot odohami asamar gugu papatarhon haluaoni natarida di bulus nirohanami uduk tua kauhum aturan dohot akka tatanan hidup di tonga-tonga ningolunami uduk tua ka pamareta manang panggonggomi nami isepe nasida nadiluas sodo Tuhan nasida manguluho kami masyarakaton pargugui mahami patupahon lomoni roham marhite-hite pabahenan sikap dohot tanggung jawab nami sebagai warga masyarakat sisa dosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede sia buku ede nomor 230 ayat sada. Sampai
kita. Mauliate hupasat hami tua dopanmu ale Tuhan debata jahuba amanami namar habangsa di Banua Gijang. Hupa kilalahon rohanami duale Tuhan. Didenggan dohot asini roham natotong madongani ngulunami sahat tutikion. Dilion ho tuhami tiki na lehet dohot hahi pason ale Tuhan. Boy hupa tu pahami pertangyangan di tonga-tonga di keluarga nami be. Tuhan debata Jehovah manami nungahu tangihon hami Tuhan saotik sian hatam na badiai na pina tol hasni na posomi ale Tuhan. Ajari hami Tuhan mangatusi tar lumobi mangulahon di ganup gulmit ningulu nami. Tuhan debata Jehovah manami hubo kami tu adupanmu ale Tuhan. Ya nakon nami na di julu nami duhot na di tano para serahani. Asa homa ale Tuhan nama masu-masu ya nakon nami saluhut na. Namet-meti ale Tuhan benon mumai buri-buri magodang. Dawa ka sahit-sahit ale Tuhan sian ya nakon nami. Tarlumubi Tuhan ya nakon nami na di bagasan parsikolaon. Natongon dope Tuhan na subui dapero tu parsikolon na Tuhan lahu majalo parbino Tuhan na maragami. Lam tabay madi anak kon nami ale Tuhan rohan naringgas marsiajar asa adong buhal nasida ale Tuhan tu hari-hari ni nguluna. Tuhan debata Jehovah manami anak kon nami Tuhan na mga lului ulaon asi roham ale Tuhan patuduhon majapalan na lomak tu anak kon nami tujuluan nyarion. Unang luas nasida madele ale Tuhan asa totong nasida marpakirimon tuho. Debasya kon nami ale Tuhan nunga dapot karejona lampaserep rohana sida Tuhan maka mulai tehon sudi pasu-pasumi aisian hodo saluhut na ulina denggan na jinalo nasida Tuhan asa iboto nasida madok mauliate tua depanmu. Tuhan dibata Jehovah manami debasya kon nami ale Tuhan nungatang umur nasida alay dang jupang dapele Tuhan sirokap nito dina tuho hupasata mi Tuhan salhutna yana kon nami iya saho Tuhan na patuduhon sirokap nito dina sida tu juluan nyarion asa marhitei ale Tuhan tarulilas ni roha yana kon nami song-songoni Tuhan hami natorasna. Tuhan dibata Jehovah manami hu pangiduhami tu depan mole amang nabasa diruas ni huriyamon torop akkana di bagasan parsahiton napeak di bagas nasida tarlumubi Tuhan napeak di rumah sakit sayhoma ale Tuhan nama masu-masu obat si panganon nasida be asa ditikina Tuhan taruli nasida di pasu-pasumi marhiti hahipason ni daging dohot di partodion nang dia ka keluarga na mangurus pe Tuhan tabay di nasida hahipason dohot gugu nasi ako. Tuhan dibata Jehovah manami di natua-tua nami Tuhan ruas lansia di huriamon di hatuon nasida ale Tuhan nasiroham tabay haporsiaon na mangulu tabay gugudoh tahi pason di natua-tua nami saluhut na aliamang nabasa. Tuhan dibata Jehovah manami hu hamule teon rohanami dua aliamang di hari-hari nang salpu di paluahodo sian parmaran ima keluarga ni amanami amang sabam silalahi saluhut na yale Tuhan holan asi dot holong ni rohamdo tujulon ni arion ale Tuhan lampa pos rohana sida pada wakasonggot-songgot ale Tuhan sian keluarga ni amanami Tuhan dibata amanami hu pangiduhami tu adupan mule amang nabasa di panggom-gomi nami di pemerintahan nami Tuhan di Indonesia sian tingkat pusat satu tingkat daerah di nagudang aka persoalan pergumulan ale Tuhan nahuadopi hami pargugui parbisuki pamarita nami Tuhan mangurus negara namion lehon sadani rohali nasida ale Tuhan asalam ture bangso namion ale Tuhan tujuluan niarion boy hami Tuhan mardame sonang hami lahu mamuji pasangap goarmu nabadiai secara khusus Tuhan di keluarga di dongan nami amang opung sungguh ale Tuhan
dinauka prohana sida mabuka usahana sida ale Tuhan marhite usaha TV kabel bui de bakadungan nami Tuhan madohoti pertangyangan non melalui televisi asi rohamale Tuhan lam tabai hahi pason dohot silas ni roha di keluarga nasida tujuluan nyarion Tuhan de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang gudang aka program ni huriamon ale Tuhan tujuluan nyarion say homa ale Tuhan na patulus son salhut nai asa bui Tuhan lam denggan hami di tonga-tonga ni huriamon mamuji pasangap pon guarmu na badiai torop aka pergumulan nami be di tonga ni bagas nami be ale Tuhan asi roham say homa ale Tuhan na patulus son saluhut nahu pikiri hami asa unang pikiran nami hupang asahok kami di bagasan ngulu namion ale Tuhan nami para siroha na sumurung doho ale Tuhan hura jumi hami gudang dudu sa pangalasyon nami di gulmbit ni ngulu namion urasi hami Tuhan sian hadosaon nami asa tama hami Tuhan di depanmu hupasahat kami matangi yang namion dang lomo ni roha nami alai lomo ni roham dona saut marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuho amin. Marede siang buku ede nomor 770 ayat sada rodi 2. Tapasahat ma piliaton tu debata martangi yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silulehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasahat hami ma sian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa parhasia kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang nisilolehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangidohon di tangiang hatopatai alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajon sai sauk malomoni roham di Banotonga sauna di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sisa madosanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu panguncunan padua mahami siang pangaku ai hodona punah harajau dohot aguguun rodi hasangapun saliling-lilingna amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsauran ni todi parbadia madongani hamu saluhutna amin.
orasma dihita saluhna